Hello, ma'am. Unsay pangalan? Rofena Maglasang, Ilang may edad di, ma'am? 70. Unsa to imong gina-maintain, ma'am? Kuan Santon Plus Gold para sa akong gibati nga diabetic o high blood. Kape, ma'am. Unsa to imong gina-maintain nga kape? Gimintain ako kape kanang Santon Plus Coffee Mix. Gibati na ko sa una malipong ko nya dayon ko tasan. Pag inom na ko sa Santon Gold Plus murag na alibyo gyud akong gibati. Pila naman ka bulan or tuig ba nga pag inom nimo ani? Ikan ko pag inom murag 8 pa ka bulan nawala dayon kong gibati. Mora na ako ang tumarong sa akong high blood wa na ko tumarog lain kana rang Santon Plus Gold. Epektibo gyud siya, ma'am, kay gahapon nga murag gintaas kong dugo mora na akong giinom. Kapila man ka mag-inom sa usa ka adlaw? Sa usa ka adlaw buntag duha nya ika udto duha ika gabi duha. Mo na akong giinom karon sa Santon Plus Gold. Nagainom pug ka og Santon Plus Coffee Mix? Oo. Kung nahatagan ka na og Santon Plus Coffee Mix, Inom ka ni ma'am ikaduha na ning karton karon. Ganahan ko ning kape kay dili mag kuan akong dugan mag Di wala ko gibati dili maghapdos sa kuntian. Di pareha sa una ba sa katong nag-inom pa ko 3-in-1 maghapdos kuntian yung malipong ko. Karon wala na kalis Ginoo. Wala akong gigamit. Kinsa karon ang naibalatian pareha nako. Moinom mo sa Santon Plus Gold kay maayo siya nga tambal karon bahin sa ako ang gibati. Santon Plus Coffee Mix maayo sa ang pag-inom nato kay dili magkuan natong dughan ug dili maghapdos ang tiyan. Murag di ka pod bation og gutom. Murag ganahan na mo ron sa Santon Coffee Mix. atong Santon Plus Coffee Mix nay mangosteen, soya powder ug kamunggay. Mao na siya nga epektibo na siya makabusog pagyud, dili manghapdos ang imong tiyan, ang imong kuto-kuto. Karon mag-inom ta sa Santon Coffee Mix o Santon Plus Gold kay mao makaayo sa atong lawas. Zenton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nationwide. Oh, Zenton Plus Gold.